kalibutan. Kung iyang gipadala iyang bugto nga anak. Patayin ninyo ha, bugto nga anak. Aron sa tarang mutuo niya. Dili na malo. 4 days na ni siya, pagtilaw na ni siya, unya sa dakong kasal ni Kristo o sa iglesia. Katong espiritong tagatag o kinabuhi, mao to'y kinabuhi nga nag-umol sa iglesia. So kami, bahin min ini nga iglesia. Ini iglesia ha, iglesia ni nga gipalit sa bililong dugo sa atong Ginoo. Ang pagkaumol ani nga iglesia, pagkaumol sa Diyos nung kinabuhi. Dili ni gipurmang tao, o dili gipalit ni dito sa krus sa atong Ginoo. Matag usa nato nga mutuo sa atong Ginoo, makadawat sa iyang Diyos nung kinabuhi, mahimong bahin ani iglesia. Dahil kini iglesia ha, sumala sa Episo kapitulo 5, mauni ang dakong misteryo. Si Kristo ang ulo, o kita nga nakadawat sa Diyos tong kinabuhi, mahimong bahin na niya iglesia. Dahil unya sa before ang bagong Jerusalem, dunay dakong kasal sa Kordero. Matagusan nato, one step, nakadawat sa Diyos tong kinabuhi. Dahil second step ko, kung nagkinabuhi ta sa laraw sa Diyos, nagalagad ta sa Ginoo, mahimong utang unyang angayan, pakaslan sa atong Ginoo. So, ang atong kaluwasan, mga ison, mga igala, walay bayan. Pero ang atong pagkaandam, unya, aron pakaslan sa atong Ginoo, nagkinahanglan o pagpayag o pilit. So, salamat sa atong Ginoo. Ang pinakapuntuhan ni, nga makita nato nga kini nga kasal kulang buhay lamang sa dakong kasalon niya nga mao si Kristo o sa iglesia. Amen. So ta sa kusita mga higala so sa atong hit singing. Amen.